Into obi na ho na asum da so na America ya man $10,000. Wa won na ya no wa wo te ne nchen na wo hwe na no bo se nipa na nwe ne se 10,000 America. Woni mu na wo de ho press amina ada na wo yesa no nya ne pe oba hwe no owa hifa Oloyo no just America no in America so no wo ti o emra ye de wa ba ye wo sala ye bom pai wo so no ni nyina ye wo se wada enkwa ne nyankopon de ko akabodi no ko wallahi ya tamo ye de wo ko but ko sheni kan se bi sallallahu alaihi wasallam oso so ye di papa ye tamo na ye de no ko no enya bodi no enkwa no a ye de ko no na nkwa no se nyame maye ni papa nyame maye ye sala e wo merso ni ye sala so e wo kwan paso na ye nsua kwan e de ye sala e ma no so mo fa ni die ni obu ma mu kunu nom na aljanna wo ho de maye wallahi ye we nyina enye wan waso obekte no malam no obeka nyam sambo ha ni team okọ emra ye do kono ne ye pu heaven dia ma my sister adia ye pu heaven dia ma heaven pono ba ko 8 jannatul naim jannatul ma'wa jannatul firdaus nani pane katre yen ya ye kutano na nya daka o se yen no ye ko sie ni pane na sadaka ataka den enash you said baby say and that's your baby say do bi ahwe no kafa bil maut wa isa o papa o tuno nyina no abiba na yasua na yede ne konu na yede ne ko o yini papa wo ma sama oka qadimuni munyantam fame kona ma brewo yase ye pray heaven ne dia ma no o hwe o se aha na nyame siesie na mamen munyantam fame nko nti emra mo atwentwan no se yentwan malam garaba obi fi hefa ofi komasi kromo mra just shewu abansa na yakwa kosie no se dipa na wu na doctor fo declare se wo wu anso mama yanka sam kakara nkramofo mutensie ni pantenta mo hwani bebere wu yo fu ho kwa da kam le mu no asore se wallahi na ne kenan ubu do bi ni ta enye se dipa do wi ya mutu ya mutu debi mo nyam to wase mo manim diafo fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun owu so e wasa mala walla bebere wu aye ni se owu ye nyam to wase ye muslim pa yam fa pop free mu sei ene nya free nya na ye boni o e to de bia boy bi ni ma mi wu ye ana ofra mi se mala wallahi me kokonto kwa Oba kunto kwa de asmala wallahi ye sizi me mame enra o fa ye mai no o si doctor for say de mala ye ko ya aluta wo ho che mu yi shege wurin na mi de bi anya islam a doctor for say o mo fa na ma ye o to be o reason ye de on so me pai o me he yare ekumu no o de ne yara islam nka senti yae sama mi ni wi no papa ni wi no yare be ne ekumu no doctor for ye nhwehwemu ye ko kase ye nkramofo ye muslim fo wallahi debi ye tiwi mala fo wa doctor for na hu so mu yeah nti emra ye di nipa no kono onye jese ye di ni fifi a de ne kope o ye di papa penti no se kadimuni mo fa men kontem na ma brewo wiase e ko homi o hebe onye ni papa panso oni mi oka ya wa ilaha kano dumase mabrewo enti na hu se ewiasefo o mo mpesa la ye no o mo so o mo kala ilaha illallah o mo kwa soro ko sa zonto na wo awie kremoni na wo so ko prayers no sofo asabi on kitabuta o sofo asabi janaba atore no sofo de nensato agia so se erpapa kapantoni ya bo afedi pende ade ya ne hina me wo kitafatia wow ya alwala 5 times wow horo na sebi kafrini obi kura radio so pastor ni tiam mala utiti mo obidi otie wo keke na kremoni no so force fa won sa tu radio so na adia se yo o me fanto so na manya ba o ye tv so a shere se o so for prema no he ma me ne so wonya ba nyina yo konsa medwuma kita wodie yi o so for na ti ha we ono be kana sam wo ha odifo pa oto se ne omu ye nyina ya za
Mama men dada. Eye de panko. E de panko. Inte papa na me ka no asem na wawu a. Ne ba etimalam ne nchen ya apala ne so ya bismillahir rahmanir rahim no. Ya fa ko sie papa no. Ya de papa na ko. E ne wura na da kam na ya de anwe kun so. Aha na nipa be mu so wawu. Bo wo be wu a. Emra wo be hu bofo no, wo be mu so wo be wu. Abofo no so be ba. Abofo no ko a bebre eneba. He say be you operation. Aha na abofo so no. Obi wu bia no be hu asoro abofo. Wallahi bo se ni ko so tuntu na ira na ka fitan. Ko timi he woni. Illa iza balagat at-taraqi wa qila marraq wa dhanna annahu al-firaq wal kaffat as-saq bis-saq ila rabbika yawma idhil al-masaq. La ilaha illallah. Bo san ni sa te sa ko ko be no ye ni sa sei. Bo so hu mi na sa entantam oyo atiako alaji uko my sister uko tu no nyina wo ye nyina pesa la ye no be ko ye nyaye ye ne yu ase ye dia tano du ma se wallahi namu ne unkoda musu na wona wada hono watafati saqu bisa nan nai oyo nan sa ila rabbika yawma idhil masaq afina doctor fo ba esumu mani nsuo nko efse nsuo na ba no mo ewi ase no ankora 10 asa ndi yedi papa no du hono ma yedi ni wura na dakam na mu yedi anoya kata no so lawo akwa yakata papa no so nipa ni bi ye nyina no lotie minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Afa ye bisa papa ne se marabuka won emra wawu a yakata usu nyina ye de anoya ntabo nyina ni wura obi ode ntomata ne saada no de wura na beda yakata usu wiye nyina no a ye tira wo so ne ye sere otumfo nyankopon twetwaje ede ma wo se nyame mbo ho man na nyame ma wa ano a wo de be kasa ni na ye wo se wada on de wiyo de wiye bibia titiri okoto wo mo mu nim so na komisheni sunna mala fo no pa kode no oh alha kum goma no kromu kama na amin kulu wallahu dubu oh so yan kan sa ho ya fatiha baby ya wani ye no ho komisheni a tira yen esiye na so ya yetan ya kadan yensuya okoka obi sa afia ne amalam ne kan nti kulu wallahu so nya na dabi wonim kulu wallahu sin komisheni muhammadu mame yeyetan ye hu aye kope na fe yen de enkwa no abewura wo mu afe na nipa ne banyane na ne tiko na abodua no se aha ne ye fredi sie na me yero wa he na me kunu wa he na me ma wa he fa na me wei la ilaha illallah ebe pisao papa no ane ba no kan bismillahi arrahmani arrahim ewo masalatin mono papa ni ya boni wa ya boni tie nyankopon afi ye bisano marabo but without shirk ebia me kase boni a ni bansuro boni bia yesuro boni bia because iza aznabta fala tanzuru ila sigariha au ila sigarihi wanzur ila man asayta fa innaka la tadri bi ayi zambin aktabta men kasa boni we yeketwa na semi de me modo mai na semi de me nyesei na semi de me nyaboni na semi de me nyesei malam se na de bi men kasa fa innaka la tadri ifsawuni se boni be me nyankopon be gina so edie du aten wa boni bi wo ha mi suro na me nim se ye nyina so ye be suro boni be shirk mataho Allah mo ye humai amen men ko boso so men ko bu kaso me maame laya ni na ko tugu e se sumi ase e se te feru bi ase o se bi nteme na me mayare nteme kwa ko yemu ko ma se mate se mala che u sei o betima ya o ko se hey adia oba bi o mu fi o yotuntum mutu si ye me sister na ya me sa ala o wakakra o ye slave de fie bi aso slave wo ni na ye shirime
Time on inti, the best ever can say, what in a better so. Bonnie, I told me a new man found call. What did he point tell? Men phobia dear. Men so be. Men phobia dear. No phobia, seven show me. Men for 419. We is so good me. What's a man for them? What you ha now what the call ha? What you ha now what the call ha? Now I call me now. Boom. Munafiki bet mama ya wo ya husi kanses yawa. Allah wo yemfi munafiki. Amen. Sa bone no men fu wura wada kan nam. Ni ya twato kura sa bone no men fu ani tariku sala. Obi on pesa la ye. Papa no yebisa no marabuka. Papa ni timi mansa. Papa ni timi ka. Ne banon so ka. Bismillah. Ar-Rahmani Ar-Rahim. Ebisa papa. Marabuka. Hona nyang ko ponsa papa na mede no boni achen. Allahu Akbar. Ya mi betire le ti o de papa na boni achen no. Nyang ko ponsa ai me na me ma na ba. Na ne banon so ko so on ko so ya me nsam ani ne Quran. Na ne banon so abomidi mienu. Binti men katameni en ka sese di mienu na anyame eyame nyang ko pon no. Allahu Akbar. Ar-Rahman ehumabro. Ni wotema ni wo mo brosin opatan ne ba Ar-Rahim o therefore he ankopo say di mienu nti papa ne mede no boni ata Allahu Akbar na me yon fana imanu mo ko makaranta ye pese kasa be war bebre ye hwon kola no ne intimi hwon kola no e wo mu school mu o mu makaranta me kan se school no jare ebi fa kola no ko school fa no ko makaranta me ye maye ni so man kola no so awu fon mo ya de nyame hyiram mo ya de papa fon akabi yesu ya de na so akabi baba de no de o to ha na kara mata do wari biya ka ho en ka se me wari ka ho wara ka ho akati ko and then ni hazungu wallahi obi odu so be kita matu yo uko togwa me ko sogodai me anta se me sogodai ni o abretu kita mafo me se tuma be no yes mala man varanga mala me do adia tia e mai we ni wuru mu oyo e tu fi free omo ne memma nyina fi free ba ko awon kola 6 ba ko so awon 9 ba ko so awon 2 ba ko so da no no so start wo papa yi de nsa besi me bo se nada wallahi ma oso ba ka se dai do won ko na 90 oso me mai 90 anya bebrebe no quality kon se ni samo ware na mo wo bebrebe tano kom se ni kai oso tana ka hu toksiru fa inni mukathiru bikum al-umam yawm al-qiyamah comme se ni samo ware na mo ndore comme se ni kan se wi fo comme se ni fa wi fo en fam bosto no ho atemuda apuske le ke fo fam bosto no ho atemuda comme se ni samo na mo ndore e frisa ni comme se ni me ho me ho me de mo be ho me ho atemuda me wo don bebre quality Quran fo eno mo mo kita comme se ni asem atabe ye be jina ha ni nyame ya do mo ele ya fa Bible amba enye se ya the Bible ba ya na mo nan ka ye kuro Abdul se wa ye ready pop eni Sheikh Abdul Gani ka quotation se be flow patile kole makani makali kakra ya kano mala Mustafa otina ye be mo flow because in sabu be hwegu ha kakra no say yes all grande mala Mustafa otina ye nyina yi kitape ne pepa na ko ho shira yi na nyame mane ya kano nyame ntinto mai e bia ya from Allah fanche e bia ne ye nim say ya kan yi ba nyame nim na tesa nenye nyame on fanche yi na nyame mayo yokodo MC Harun ekusu bompai mano eni ne bra peni imam wallahi emra imam ya ne kasa mi de mi so young guy cause what ne ne a tire se phone so ni obi kasa for respect man bro who ni Abdul ne kan sasam Abdul kai sasam mi da se mi ko tujo pa Abdul se uti obi kasa o ye ni obubu ni so ya kwala tu ni obi kasa respect no
Ana wele mtawano. Yo azi sie imam. Sa common sie ya yebeshe wazi. The same thing on so kind. Allah Akbar. Respect pa. Boy fatu ho kura wosu obi. Yo, obi frɛ no. Na oje so no. Wanji su yi amani pa ko no. Na de ba ko ye he pe ko pe ba ko no wadani asosie. Na so ntika se bi me pe me de. So we can try imam let we mu bi za no. Ah wo so asa bo so bi mu no. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ye ba no imam ne yen kasa. Wo in kamimbo ade an kamasha auto no. Allahu Akbar. Ba me careful wo me kasa. Ye tu ni na imam dina. Osman la sa mo ba. Mudu kuro bi so mo kana me be hia. Oyo. Afa mi hu so no gina ho no ena mala atam se onu gina ko so shepala. Baba preni we. No twa ye nkola nketin we. Because of Allah, Yankopon Shiram. Amen. Tano, Yankopon Shiram. Tano Dumase, Yamehui, Yankopon Mehusa, Pabu Penyam Sem, Yami Shiram. Amen.